Bonjour, dobar dan. Aujourd'hui nous allons parler de la langue française. Kad ja sam pravio video o srpskom jeziku, ja sam pročitao vaše komentari i nekoliko od vas su rekli da francuski je teži nego srpski. Nuklearna fizika je možda teže nego srpski jezik. Trigonometrija je teže nego srpski jezik. Priprema s armije je teže nego srpski jezik. Dobiti diplomu o ekonomije je teže nego srpski jezik. A možda nije. Ali francuski nije. Ne, nije. Sigurno ne može biti. Ajde, znate šta? Ovdje je Francuski institut. Možemo da pitamo ljudi koji uče francuski da li je teže nego srpski ili ne. Izvinite, da li je francuski teško ili ne? Da. Dobro. Emporté par la... Možda, sam rekao možda, francuski izgovor je teže nego srpski izgovor. Iako... Na vrh brda vrba mrda. Šta? Na vrh brda vrba mrda. Na vrh brda, brda mrda. Bravo! Ali barem na srpskom ima jedno slovo za jedan zvuk. To je super. Na francuskom nije tačno to. Na primjer zvuk O. Možeš da napisaš O. Naravno. Ali možeš također da napisaš E, A, U. To pravi isto zvuk. O. I možeš ovo ili isto zvuk. Isto za on. Nemate taj zvuk. To je jedan od tri nazarni glas na francuskom. Imate on, un i on. Za on i on to je baš lako da praviš. Samo stavite usne kao turbo folk artist. On. I za un samo kao se smejate. Ovaj zvuk on možemo da napisamo tako ili tako. I možemo da stavimo slugasnik posle, nećemo da izgovaramo ih. Da. Slugasnik na francuskom. To je baš čudan stvar. Kad su na kraju reča, ne izgovaramo ih. Mislim, ponekad izgovaramo ih. Zavisi. I za nekoliko reči, ako izgovarate ili ne taj posljednji slugasnik, menjat će značenje. Na primjer, plus. Ako izgovaram posljednji slugasnik, znači još. Ali ako ne izgovaram i kažem plus, onda to znači suprotno, ne više. Zapravo je baš zeznuto, ali ima gori. Vidite taj reč. Ako ne znate francuski, kako ćete ovo da izgovarate? OI c'est aux? Ne. Prvi OI i za jedno zvuk wa, kao na moje ime, Elua. Slugasnik S ponekad je S, ponekad Z, ovdje je Z. I E, A, U zajedno pravi zvuk O. I naravno ne izgovaramo posljednji slugasnik. Onda kažemo oiseau. Jeste, ne izgovaramo ni jedna od slova kako bi trebalo. Ok, u redu. Srpski izgovor je lakše nego francuski izgovor. Dobro, ajde prestaj. Ali mi imamo samo jedan azbuku. Kad vi imate dva, a čak i tri, ovaj čudni stvar. Mi imamo samo jedan i on je baš lako, on je kao engleski alfabet, to je lako za vas, ajde. Samo imamo nekoliko slovi koji ne postoji na engleski alfabet. Na primjer, ima ova tri, i e, ali izgovaramo ova tri isto. O ima ova slova, u sa akcentom. To koristimo samo u jedan reč, u, to znači gde. Da, imamo jedna slova i postoji samo za jedan reč. Ima svuda na tastaturi, svuda, samo za jedan reč, brate. Mislim da to je sigurno najbeskorisno akcenat u svijetu. Ima i č. Ok, to je jedan od beskorisno akcenat u svijetu, da. Mi Francuzi imamo naravno reč za 20, 20. Imamo za 30, 30, za 40, 40, 50, 50, 60, 60 i nemamo reč za 70. Kažemo 70. I da li imamo reč za 80? Ne. Kažemo 4 puta 20, 80. Za 90, 4 puta 20, 10. Da. Mi učimo da brojimo i da računamo u isto vreme. Dobro je.
Pa brate, samo dolazite u Belgiji, mi imamo reč za 70 i 90, kažemo 70, 90, mi smo baš pametniji i french fries su iz Belgije. I šta imate za 80? 80? 80. 80. Smejao sam se malo o srpskom jeziku, zato što imate puno slični reč i može da se zbuni, kao na primjer pišem, pišam. Ali bre, na francuskom. Na francuskom imamo beze. Ako je imenica, to znači poljubac, slatko, ali ako je glagol, nešto drugo. Imamo također person. Ako ima član, to znači osoba ili neko. Ali ako nema član, to znači niko. Ako učite francuski u školu, možda znate puno gramatiku, znate puno reči, ali morate da znate da u francuskoj koristimo puno slang. Koristimo šta kažemo verlan. Za nekoliko reč kažemo naopačke. Vi imate nešto isto, na primjer dečko čkode. Ali u francuskoj verlan je baš popularan, koristimo puno. Na primjer imamo femme, sad je meuf. Imamo također merci si mère, imamo fou ouf, louche chelou, lourd relou i sad meuf, verlan od femme. Nije više slang, zato što svi koristiju taj reč. Onda ako hoćeš da budeš fancy, da meuf da bude verlan ponovo, možeš. I meuf je fameux na verlan. Onda imamo femme, meuf, fameux. Francuski. Svi reči na francuskom su ili ženski rod ili muški rod. Nema srednji rod. Treba da bude lakše od srpski? Ne baš. Zato što nemate način da znate ako reč je muški ili ženski rod na francuskom. Nema. Na primjer, tabr, ženski rod, cabr, muški rod. Musée, muški rod, fusée, ženski rod. Ma u redu, bre, samo morate da znate na pamet rod od svih reči. Nije toliko strašno. Dobro, francuski je teško, razumem. Nemojte da mi kažete svaki put da znam srpski jezik. Ali bre, ako znate engleski, već znate 40% od francuski vokabular. Ima više, ima puno francuski reč na srpskom. Naprimjer, znate baguette, avion, znate kontroleur, nismo baš ponosan za ovaj. I ako hoćete da učite francuski, uvek možete da idete u francuski institut, na primjer. Ili možete da idete na YouTube, ima puno video gdje možete da učite francuski. Ima puno načina. Ajde, vidimo se.